Muy buenas noches a todos. Es jueves, es día de debate y vamos a traer aquí temas de actualidad que les interesan a todos ustedes y también, por supuesto, a nosotros. Vamos a hablar ampliamente de justicia. Vamos a analizar la salud de la justicia, principalmente de la calle Lalín, en Vigo. También vamos a hablar hoy de empresas. Vamos a hablar de esas declaraciones que hicieron ayer los empresarios de la provincia de Pontevedra, donde denunciaban el precio del suelo en los polígonos empresariales. Pedían medidas mucho más flexibles a las administraciones para continuar con este tejido empresarial gallego. También, y por último, vamos a seguir hablando de ese problema con las 410 personas que tuvieron que abandonar sus viviendas en Porriño y en Tui por ese conflicto entre los gitanos zamoranos y los gitanos gallegos. Vamos a intentar hablar con Sinaí Jiménez para que nos dé su versión de todos los hechos de los que se están hablando últimamente y en los que se le apunta a él directamente como uno de los responsables de este conflicto. De estas tres cosas vamos a hablar y tenemos con nosotros a Sandra Araujo, coordinadora de Compromiso por Galicia, bienvenida. Hola, tenemos a Delfín Domínguez del Partido Socialista de Pontareas, bienvenido. Hola, buenas noches. Tenemos a Óscar Lomba de Cerna, miembro de Cerna, bienvenido. Buenas noches. Yolanda Veloso, portavoz del BNG en Vigo, bienvenida. Buenas noches. A Óscar González, te iba a decir Rodríguez también, bienvenido de Podemos. Gracias, buenas noches. Y falta José Luis del Partido Popular de Vigo, que llegará un poquito más tarde. Como decía, vamos a hablar de esos temas de actualidad y en primer lugar nos vamos a ir a nuestro saloncito porque ya tenemos preparado a nuestro invitado. Vamos a analizar, como decíamos, la situación de la justicia y nadie mejor que tú, Pablo Valeiras, para hacerlo. Pablo perteneció durante muchos años a comisiones, defendió la justicia en Vigo por comisiones y ahora es, a ver si lo digo bien, portavoz de Alternativa na Xustiza CUT. Exacto. Pablo, bienvenido. Pablo, ayer leíamos y hoy leíamos informaciones de la situación en la que vivís, en la que trabajáis día a día en los edificios de la calle Lalín. Hablabas de que los juzgados de familia están hasta arriba, es imposible trabajar. Cuéntanos si es para tanto. Hablabas incluso de colapso. A ver, os propios números do Consello Xeral do Poder Judicial son moi claros. Os xulgados de familia de Vigo aparecen entre os 20 ou 30 xulgados que existen en Galicia que están por riba do 150% de carga de traballo. Están, para ser máis exactos, o 178 e o 182%. É dicir, esos números xa son máis que contundentes. Se a eso engadimos que dentro dos xulgados de familia hai moitas pezas separadas que non se computan estadísticamente, pues entendemos que estamos falando dun colapso ou dun colapso técnico ou dunha situación técnica. Cuando hablamos de colapso, tenemos que hablar de retrasos, para que la gente nos entienda. En el juzgado de familia, por ejemplo, ¿qué retraso hay? ¿Cuánto tienen que esperar las familias para que se solucionen sus pleitos? Máis que falar de retrasos, falamos de situacións dramáticas de familias, é dicir, non falamos de retrasos en tempo, que tamén, senón falamos de situacións onde xente que ten que ter un seguimento por parte do xulgado, é dicir, a xente tutelada, o xulgado ten que facer un seguimento. Ese traballo non se está facendo por parte do xulgado porque non hai tempo. Que provoca eso? Pois que un tutelado, pois a persoa que tutela poda estar utilizando os seus bens ou as súas capacidades de unha maneira ilegal. Eso non é control, eso é grave. É grave que xente que debido a esta crise, para non ser outra cousa, evidentemente, para non ser algo máis, debido a esta crise, hai xente que antes, despois, cando se separou, tiña unha sentenza onde lle obrigaban a pagar X diñeiro a súa parella ou meu muller. A situación tornou, evidentemente, hai xente que antes tiña que pasar 700 euros e agora non cobra nin 700 euros. Esa xente pide unha modificación de medidas e a día 2 se está tardando 6 meses. Que provoca isto? Pois que xente logo veñan ao xulgado de instrucción, onde eu traballo en particular, a poñer denuncias porque non son capaces de pagar esas cantidades de diñeiro e as mulleres ou os homes veñen a denunciar que non cobran esas cantidades de diñeiro. Outra situación que se dá con moita frecuencia, o que son as medidas coetáneas, que son esas medidas que se piden á vez cando se presenta a demanda sobre alimentos, sobre tema de custodia de fillos. Eso se está tardando a día 12. Si alguén quere presentar algún tipo desas medidas, ata o mes de marzo ou maio non tería ningún tipo de resultado ou que falaríamos de tutela judicial. É dicir, situacións dramáticas. E imaginarvos unha situación onde unha parella que se está separando presenta unhas medidas para intentar solucionar de maneira provisional
a situación, pois non quero dicir o que temas de violencia de xénero en domicilios onde xa existe tensión, pois ainda por riba non hai diñeiro, nin hai solucións por parte da xustiza, e unha xustiza que non é eficiente e non é rápida, non é xustiza. Y estamos hablando de esos tiempos, aún trabajando la plantilla al máximo. Evidentemente, o que pasa que aquí a Xunta de Galicia, unha vez máis, nunha deixación, non, incluso creo que nunha mala praxis, está utilizando que hai unha persoa de baixa, esa baixa nunca se cubriu, e o que buscan é que os xulgados, tanto o número 5 como o número 12, traballen con menos plantilla. Unha vez máis, pois, o que se busca é o tema economicista, olvidando que a xustiza é un servizo público recoñecido na propia Constitución, e que, ademais, un país... A xustiza, a educación é importantísimo, vital, a sanidade é vital, pero a xustiza é aquela que permite que aquelas injustizas que existen neste país se intenten limitar ou se intenten, polo menos, controlar. Unha xustiza que non é eficiente, repito, non funciona nin vale para nada. Sí, pero parece que mientras que non nos toca a nosotros, ¿verdad? É constante, de feito, moitas veces aos propios cidadáns, cando veñen ali, é porque isto é unha reivindicación para os cidadáns. Os traballadores, evidentemente, temos traballo, pero o problema é para o cidadán, por o que explicaba. Moitas veces decimos aos cidadáns, presenten unha queixa no Consello Xeral do Poder Judicial, é a única forma, e a xente di, non, despois de igual molestarse, non, é que eu non quero protestar, claro, porque non me van a facer caso. E o que ten que entender a xente que é imprescindible a queixa e a protesta, sobre todo nas institucións tipo Consello Xeral do Poder Judicial ou na mesma Xunta de Galicia, para denunciar estas cosas. De feito, a partir do luns comezaremos nesta campaña dos xulgados de familia, entregaremos a todos os cidadáns que veñan o propio documento para facer a protesta no Consello Xeral do Poder Judicial e un documento propio feito polos traballadores onde se explique cal é a repercusión da falta de medios e que de alguna maneira presenten esa queixa. Porque a Xunta é coñecedora, o Consello Xeral do Poder Judicial cos seus datos recoñece esa necesidade, pero aquí ninguén fai nada. ¿Cuántos trabajadores harían falta en este momento para acaparar toda esa demanda? A ver, nós entendemos que a solución perfecta sería a creación dun terceiro xulgado exclusivo de familia, porque é o que se necesita. E de feito no seu momento estivo aprobado, o que pasa que por unha mala intención política cambiouse o xulgado de familia por o xulgado mercantil. Era imprescindible o xulgado mercantil, pero tamén é imprescindible o xulgado de familia, pero a política a veces funciona como funciona por desgraza. Entón, esa situación nos entendemos que é necesario o xulgado novo, pero mentras tanto é imprescindible a creación dun xulgado de reforzo como existe actualmente na xurisdicción social. Despois de todos os despidos non vou explicar nada novo do que ocurriu con esta crise, estafa, e logo co tema das preferentes, que existe outro xulgado dedicado a esta temática. Pois nós o que entendemos que é imprescindible eso, e de maneira inmediata entendemos que hai que crear 2 prazas en cada un dos xulgados. Me hace gracia a veces porque leemos en los medios de comunicación los jueces están contentos porque se ha mandado una jueza sustituta. O sea, vosotros celebráis cada vez que ocurre... Sí, además aquí podríamos entrar na situación de que incluso os xuíces sustitutos cobran por días. É dicir, incluso poden empezar a traballar e marchar os 3 días e cobrar por un día, que foi o día de sala. É dicir, a situación incluso nin siquiera os xuíces interinos están... agora nin siquiera o Poder Judicial, o que se chama Poder Judicial propiamente dito, nin siquiera está ben. La ley de tasas, la tan polémica ley de tasas, bajó esta demanda, bajó la actividad, se notó? No, o que aumentou foi a xustiza, a xente que solicita a xustiza gratuita, que nunha pirueta daquel ministro, do peor ministro, mira que tivemos ministros malos de xustiza, pero o peor ministro con diferencia que tivemos en este país, decía que ese diñeiro se iba a reinvertir na xustiza gratuita. Falso absolutamente. Eses datos están aí, datos incluso do Consello Xeral do Poder Judicial. Por lo tanto, sí que influiu. Pero influiu sobre todo en que a xente deixe de reivindicar ou de solicitar un dereito, porque igual é máis caro o ter que pagar as tasas que o propio dereito. En ese sentido estabais todos a una. Sí. Ademais era clarísimo. Eu penso incluso xente do Partido Popular. Eu lembro estar aquí neste programa con unha persoa do Partido Popular que él decía que, bueno,
había que moderalas, pero que, bueno, as tasas está ben, pero, bueno, como as plantexaba Gallardón, non. É dicir, que incluso dentro do Partido Popular existía unha discrepancia absoluta, sobre todo que nos xulgados de Vigo, como todos os sitios, existen moitos abogados, e moitos son xente do Partido Popular, eles mesmos estaban con nós nas manifestacións, igual que estaba, eu lembro que estaban todos os partidos daquela, estaba o Bloque, sempre estivo con nós, o Partido Socialista tamén sempre estivo con nós, o Partido Popular nunca. De maneira individual sempre, pero de maneira como partido nunca. Dicen que trabajaron como partido. Sí, sí. ¿No habéis notado ningún efecto de ese trabajo? No, ningún. Bueno, otro de los problemas es la ciudad de la justicia, Pablo. Esa ciudad que no llega, que se habla de los terrenos, que si los damos, no los damos, si hay dinero, no hay dinero, vendemos pisos para pagar los terrenos. ¿Cómo está? Si está, de alguna forma, ¿y qué se está haciendo? A ver, ninguén sabe como está. Ninguén sabe como está porque un día sale o alcalde dicindo que dándonos unha lección, como constantemente fai, que dá leccións a todo o mundo, de que xa ten vendidos os pisos, que logo di que non, que é culpa do goberno, que non publicou no DOGA as cousas como se debían publicar, etcétera, etcétera. O goberno, neste caso o señor Rueda especialmente, bota a culpa ao Concello, que é o único Concello de todo o Estado que non dá os terreos, e ao final a sensación que eu teño é que o Partido Popular é responsable porque non fai nada. De feito, en varias mesas sectoriais, cando estábamos, eu estive con Alfonso Rueda en varias mesas sectoriais, e decía, nós temos 15 millóns de euros para este tema, pero non tiñan os 15 millóns, tiñan unha asignación de posible utilización, cosa que nunca se fixo. Por lo tanto, eu entendo. Entonces, el problema, ¿dónde está? ¿En el Concello? ¿En la Xunta? ¿En los dos sitios? Nos dos sitios. Para min o máis responsable é a Xunta de Galicia, porque evidentemente é quen ten que poñer todo, que hai unha tradición ou unha costume de que os concellos poñan os terreos, pois vale, pero que o responsable, o 80% da responsabilidade é do Partido Popular e, polo tanto, do goberno, non do Partido Popular, do goberno. Pero o alcalde tamén penso que é responsable porque a situación de intentar enfrentar constantemente as cosas tampouco está resultando tamén a utilización. Eu entendo que Balaidos é necesario, pero creo que a xustiza está antes que o campo. Ese debate sería moi interesante, si Ciudad de la Justicia o Balaidos. Y mientras tanto vosotros, ¿cómo hacéis? Porque hemos visto también imágenes de papeles por los pasillos, todo lleno de documentación porque no tenéis dónde ponerla. De feito, temos os arquivos, xa o denunciamos aí atrás, fai 2 meses. Estamos viendo imágenes de cómo denunciamos fai 2 meses. Aquí hai varios problemas. Tema protección de datos. Calquer cidadán que veña por os xulgados sabe quen está en ese momento con unha demanda, con un procedimento penal, con un procedimento civil. Hai situacións de coitelos, hachas, bombonas de butano, bicicletas, xeringuillas, é dicir, hai un montón de cousas que eso están aí todos os días. Está denunciado. A Xunta é coñecedora, a Xunta utiliza, como sempre, os medios de comunicación para decir que tiveron intención ou teñen intención de cambiar cousas. A realidade é esa. Mirade, aí saen os datos de todo o mundo. Calquer persoa que poda sair. De feito, a nosa intención é denunciar na Fiscalía e na protección de datos, na Axencia de Protección de Datos, esa situación. Pero, ademais, que isto, quero engadir unha cousa, o que se chama expediente digital na Xustiza, nos xulgados de Vigo, en calquer outro xulgado, é un carrito do Carrefour, onde se moven os papéis. Eses papéis se moven cun carrito do Carrefour. Non existe digitalización, non existe traslado de documentación de ninguna maneira, etcétera, etcétera. Esa xustiza. Ese es el tren de las nuevas tecnologías, ¿no? El carrito. Exacto. E logo, claro, engadiríamos agora nesta situación onde o partido no goberno que non paran de sair casos de corrupción por todas partes, nos preguntaríamos unha vez máis se é interesante que a xustiza non funcione para que toda esta xente que está entrando polo xulgado poda sair por a porta de atrás a base de prescripcións e cosas destas, realmente. Además, estabas diciendo que cualquier persona que vaya a un despacho puede ver la documentación de otra perfectamente, ahí se ve perfectamente. Falta de intimidad. Pero además, cualquiera puede coger un papel que haya por allí, llevárselo a su casa y desaparece. Un procedimento. Un procedimiento, y desaparece. Calquera deses procedimentos o colles, porque eso están nos pasillos. Ese calquer cidadán, cando está esperando para ser atendido, está ao lado deses procedimentos. Podería levarse non un, varios. Ese xulgado penal, ese en particular, é unha compañera do xulgado penal número 1 de Vigo, o xulgado están así, e todos os xulgados están así.
¿Alguna vez ha ocurrido algo precisamente, algún fallo de ese tipo, precisamente por esta situación? A ver, non é a primeira vez que se ten que rehacer algún procedimento. O por encima. Claro, entón rehacer tampouco é tan sinxelo, porque rehacer non é como se estivera digitalizado, sería, bueno, se imprime todo, eso está. O problema é que moitas das cousas non están aí e hai que buscarlas. Non é a primeira vez que o Consello Xeral do Poder Judicial manda algunha queixa a algún cidadán. Carai. Bueno, vamos a abrir la entrevista, si te parece, Pablo, al resto de tertulianos. No hemos hablado de privatizaciones, pero seguramente que ellos te lo van a decir. O sea que le damos la palabra, por ejemplo, Yolanda, hablábamos aquí de la Ciudad de la Justicia, de esa ansiedad de Ciudad de la Justicia que no da llegado. A Cidade da Xustiza non dá chegado e ademais a cousa ten moi mala pinta, porque realmente sí que estamos recibindo informacións contradictorias todo o tempo, pero que ademais as accións demostran que non se está facendo nada real, de que non hai unha vontade real de solucionar o problema. Vimos como durante moitos anos, ademais, se foron propondo distintas solucións, supramunicipalización, dicíase que vender propiedade municipal era demasiado lento para pagar as expropiacións, logo o alcalde, 3 anos despois de dicir iso, decidiu vender propiedades municipais, ademais decide vender uns pisos que nunha situación como a que estamos realmente sí poderían ser moi útiles para a ciudadanía, e ademais nun momento no que o mercado inmobiliario está como está, co cal efectivamente non se venderon, algo que nos tamén dixemos desde o principio. Evidentemente para nós o principal problema era que eses pisos tiñan que ter outro uso, pero ademais ni sequera se venderon. El precio tampouco era moi agradable. Non, tampouco, pero ademais é certo que a día de hoxe hai escriturados creo que 12 pisos. E agora non só iso, como xa está previsto que non se vean vender os pisos e, por tanto, non se van obter os recursos para expropiar o solo para a Cidade da Xustiza, agora decidiuse poñer a venda unha parcela en Navia para a construción de chales. Que é un auténtico despropósito, é un auténtico delirio. E mentres, bueno, pois o Partido Popular dicindo que é culpa do Concello, o Partido Popular efectivamente ten as competencias en xustiza, ten que garantir o acceso á xustiza de todos os cidadáns e cidadás do país, incluídos os de Vigo. E a realidade é que non se está facendo. Estivo utilizándose como arma arroxadiza entre o Partido Popular e o Partido Socialista, logo utilizouse como arma de consenso nese gran pacto que ia solucionar todos os problemas e non solucionou ningún, tampouco este, e supostamente era un dos grandes temas que estaba nese pacto, pero a realidade é que non temos Cidade da Xustiza. E ademais, bueno, nun momento no que durante moito tempo estivemos na posibilidade de perder mesmo o Partido Judicial de Vigo, que eu creo que tamén sería un tema do que Pablo podería falar e que sería moi interesante porque están moi relacionadas as dúas cuestións, están moi relacionadas. Cal é o futuro dos servizos da xustiza en xeral en Vigo agora con esta decisión do goberno español? E, por tanto, bueno, que novas xustificacións van a topar para que a Cidade da Xustiza siga sen construírse e aquí perdamos cada vez máis servizos básicos, porque sí que é certo, a educación é un servizo básico, a sanidade é un servizo básico, pero a xustiza é un servizo básico que cada vez está máis lonxe de todos os cidadáns e cidadás, pola lei de tasas, polo afastamento territorial e, evidentemente, polo colapso dunha xustiza que, ademais, chega ao século XXI pois igual que ao século XIX. ¿Te parece le contestas y damos la palabra a Delfín? No sé si quieres añadir algo. No, con respecto ao Partido Judicial, en particular, é unha pena que non este ninguén do Partido do... Esperemos que llegue José Luis a tiempo. Non sei, porque a vez que foi a lei de tasas tamén foi difícil atopar, cando facíamos as asambleas por os sitios, era difícil atopar ninguén do Partido Popular que viña a defender o contrario. Entón, é unha pena porque eu escoitaba constantemente a Figueroa falar de que fixeron labores de interiores dentro do partido. Eu, a información que teño é absolutamente contraria. Tienen unha asamblea, ¿no? O algo así, unha comisión de justicia. Bueno, sí, pero... Comisión de justicia. As informacións que nos temos é que o único... A ver, tivemos un ministro que foi capaz de meterse en todos os charcos, pero un dos problemas dos que tuvo a dimisión, evidentemente, o máis normal é o tema do aborto, pero o tema do Partido Judicial costoulle moito. Unha información que nos temos é que a defensa que se fixo por parte de toda a ciudadanía de Vigo foi brutal e foi o que cambiou. Se di que o propio Consello Judicial, un pouco en broma, decía que os culpables de que se movera todo isto foi a cidade de Vigo, porque
nin en Valencia, nin en Sison, Oviedo, nin en ningún sitio houve tanto movimento como se provocou aquí, e non foi máis que un movimento cidadán. Y la situación es diferente seguramente, ¿no? Sí, evidentemente claro. O caso de Vigo era máis grave, claro. máis grave, con diferencia. Sí, sí. Delfín. Bueno, lógicamente, bueno, temos aquí un problema coa xusticia, non? Pero xa un problema que neste goberno sí que xa temos sufrido bastante entre as tasas, a lei de tasas, o que quixeran facer cos partidos judiciais, que a Pontareas, por exemplo, lle afectaba tremendamente, non? Porque corríamos o risco de perder os 3 juzgados que tiñamos ali, coa repercusión que podía ter para, en conxunto, hasta da economía do propio Concello, non? Pero cando nos falas así desto, no? E miramos aquí as imaxes, realmente isto que pasa en Vigo é o que pasa en toda España, ou cando menos o que pasa en toda Galicia, en canto aos xuzgados, por exemplo, de familia, que ti donde traballas. Xulgados exclusivos de familia só hai en Coruña. Santiago sí. Está peor que en ningún sitio. Santiago está Vigo e Coruña e Ourense. Vigo, Coruña son os segundos peores, e Santiago é o que está peor. Pero a situación en xeral é igual. En particular os xulgados de Pontareas, nos xulgados mixtos, nos xulgados das vilas, sí. Está moito peor todavía que a cidade de Vigo. Se coñeces os xulgados de Pontareas, calquer xulgado, hoxe pola mañá eu estive en Cangas é aquelo xulgado número 1, ten uns números impresionantes, e os xulgados das vilas están peor porque ainda por riba teñen menos cadros de persoal. Non, a situación en xeral é lamentable. O que temos os traballadores de sensación é unha desazón de que ninguén quere que a xustiza funcione. Parece que era tontería, porque a mí antes o tomaba como tontería, cada día pues, parece que é máis certo, que a ninguén lle interesa que funcione a xustiza, non sei exactamente por qué, podría ter varias opinións, pero que sí. Non podo justificalas, ou non podría garantilas, pero que a sensación é que os traballadores parece que a xustiza queremos que non podemos facer nada, e os cidadáns teñen a sensación de que veñen a xustiza, aos xulgados non veñen a buscar xustiza, veñen a buscar retraso, que non hai intención de nada, e cando un cidadán perde a súa fe, se se pode falar de fe, na xustiza, sinceramente o país non funciona, de verdad. Hablamos de la Ciudad de la Justicia. Delfín es secretario general del Partido Socialista en Pontareas, pero bueno, aquí también se ha hablado de la actuación del Partido Socialista de Vigo en esa Ciudad de la Justicia, que no se le entregan los terrenos a la Xunta, aunque por parte de la Xunta tampoco tenga financiación para hacerla, ¿no? ¿Sabes algo sobre este asunto, Delfín? Eu só me movo na política municipal en Pontareas. Non sei, só escoito falar o alcalde dicindo, bueno, pues exixindo sempre a Xunta, pois cando menos que faga a xusticia, que solucione os problemas que ten que solucionar con Vigo. É dicir, eu non sei exactamente cal é o problema concreto de por que non se fai aquí, se é por un problema da Xunta. Quédome co que di o noso convidado hoxe, non? Que a responsabilidade fundamental é na Xunta de Galicia, non? E, home, a mí sí que me chama a atención, non, cando se di, bueno, é que non sei que interesa hai, non, pero a sensación que temos os cidadáns, primeiro, cando acudes, é que é tan lento todo, o sea, é tan tedioso todo, ti chegas ali, son os plazos tan longos, o sea, eu estou reclamando unha débeda, por exemplo, en Madrid, e eu non sei, que levo como 3 anos reclamando esa débeda, e por fin o xuízo ainda vai ser no mes de marzo. O sea, me parece que eses tempos tiñan que acortarse, e logo a sensación que temos, os cidadáns, cando miramos todos estes casos de corrupción e tal, e miras que pasan 6 anos, 8 anos, 12 anos, hasta que por fin hai unha sentencia. Realmente a xustiza, cando non é rápida, xa non é xustiza, non? A ver, o que pasa é que hai varios problemas. Unha, a xustiza española é garantista, entón hai que cumprir con unha serie de prazos, pero hai outros problemas. Non hai xuíces suficientes. Temos unha ratio moi inferior ao resto de Europa, e que a mí me encanta cando nos comparamos constantemente con Europa, e resulta que en todo o decente que ten Europa, que tamén ten cosas, desde o meu punto de vista, absolutamente indecentes, pero nas cosas decentes, evidentemente non son os parámetros que utilizamos, sí para reducir soldos e cosas así, pero para temas de dereito ou temas de dereitos dos cidadáns non copiamos nada. E a situación é que a ratio de magistrados está por debaixo, non lembro agora, me parece que en España estamos en 12 por 100.000 habitantes, en Europa están en 22. Penso que son eses os números, son moi similares. E logo,
que ninguén olvide que o Partido Popular, e que me volvo a ver para a silla porque me dá pena, que o Partido Popular en Galicia ten amortizadas 126 plazas, é dicir, 126 plazas, a alguén pode parecerlle pouco, pero se falamos de 2.500 traballadores que temos en todo o territorio de Galicia, pois estamos falando dun 10% da plantilla, entón, estamos falando dun 7% da plantilla, perdón, entón, claro, con eso, si agora non funciona, inda por riba, se quitamos xente, pois non vou a decir o que vai a pasar. Óscar. Yo desde hace mucho tiempo tengo una sensación, y es que Partido Popular y Partido Socialista juegan como en el ajedrez negras contra blancas y los peones somos toda la ciudadanía. El caso de la justicia en este sentido es especialmente sangrante, porque como bien decías, y no puedo estar más de acuerdo contigo, una justicia que no sea ágil no es justa. Delfín hablaba de un asunto que tiene pues desde hace 3 años o similar. Yo tengo un asunto penal desde hace 7 años, pendiente de una resolución por una consideración que que a mí se me ha estafado, considero, pero bueno, no procede ese asunto. Lógicamente 7 años esperando un juicio penal, además en algo tan curioso como puede ser una estafa económica, pues lo más probable es que una vez que ese juicio obtenga su resolución, si es que algún día la obtiene, no haya resarcimiento económico, con lo cual la justicia efectivamente deja de ser justa. Pero a lo que vamos, ¿a qué me refiero con lo de la partida de ajedrez? El tema de la ciudad de la justicia aquí, aparte de ser un ejemplo más de algo que yo vengo diciendo hace mucho tiempo, y es que Abel Caballero es un grandísimo economista, pero tiene un pequeño problema de síndrome del emperador que hace y deshace a su antojo, y bueno, y parece que no importa nada más que la medalla y demás. A mí me resultó especialmente llamativo, después de veros a los trabajadores de justicia movilizándoos durante meses, pues que el alcalde, para el tema del partido judicial, organizara un gran evento en el que se subió a una tarima con la Coral Casablanca, todo precioso, y por supuesto la medalla final no fue vuestra. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo percibís vosotros este tipo de actuaciones de poderes públicos que tendrían que estar velando por el bienestar de la ciudadanía y por sus derechos? O tema do partido judicial, non vou a decir nada máis do que dixeche, porque creo que é suficientemente elocuente. Sinceramente, a xente que levábamos meses, creo que para ser máis exactos levamos 1 ano e pico, sinceramente, a mí o tema da plataforma, o tema do Coral Casablanca, pareceume lamentable por varias circunstancias, porque levamos 1 ano e pico con movilizacións de moitos centros de persoas diante dos xulgados ás 12 da mañá, que é algo moi complicado, e conseguimos, a base de recollidas de sinaturas, é dicir, estar na rúa, conseguimos mobilizar a xente. A mí, pues, non vou a decir nada, me parece lamentable, sobre todo porque ainda por riba colgouse a medalla e olvidouse completamente todo o mundo. Incluso, cando fixo da Coral Casablanca, nin siquiera nos deixou, nin chamou a ninguén para decir, oye, si queredes podedes subir a decir algo, pero non eso non é o peor, é que tampouco, sin embargo, cando eran as movilizacións, houve moita xente do PSOE que veu a título individual, igual que, por suposto, xente do Bloque e xente de Esquerda Unida, e ninguén veu coa súa bandeira ni nada. O alcalde nunca se dignou a vir a unha reunión. Eu estive nunha reunión co alcalde e díxome que para ele unha manifestación de menos de 5.000 non valía. Claro. Entón, tiene el tope en 300.000, o 400.000, claro, ¿no? Quer decir que eso... Óscar. Eu creo que é unha situación extremadamente preocupante. Igual de preocupante que a situación da sanidade, que eu vivo de cerca porque sou traballador do sistema sanitario público, igual que o sistema educativo, que está sufrendo recortes constantemente, que está en unha situación tamén bastante dramática, ¿no? E a mí paréceme que isto está moi relacionado con unhas políticas, unha estrategia de políticas absolutamente baseadas en un recorte ao gasto público e que alegremente deu apoios ao sector financiero e a eses sectores que foron precisamente os que provocaron a situación na que nos encontramos neste momento, non? Entón, nese sentido, a mí me parece que a cuestión da xustiza, estos torres de papéis que vemos aí, non? É absolutamente inasumible, inaceptable, non? E o que é increíble, que sendo unha situación bastante extendida en toda Galicia, non? Porque de 88 xulgados que están nunha situación de desbordadas, por unha carga de traballo superior ao 150%,
de todos os 255 órganos judiciais que debe haber absolutamente en Galicia, non? Aproximadamente, é unha situación bastante extendida, non? O que ocorre é que, bueno, na situación de Vigo, por exemplo, hai distintos órdenes judiciais nos que a situación é bastante complicada, pero o de familia eu creo que excede con creces a situación de outros órdenes, non? Como contencioso administrativo, non? En ese sentido, a mí pareceme que non é normal que o Consello Xeral do Poder Judicial, que é un órgano que ten determinadas competencias, non tome tamén medidas e faga valer a súa potestade de órgano de goberno, non? E interveña, non? Pero desde logo a responsabilidade máxima é a do goberno do Partido Popular, e no Concello de Vigo evidentemente tamén hai responsabilidade, non? Eu creo que se está vulnerando claramente a Constitución, non? O artigo 24, que o dereito a tutela judicial efectiva, non? E que é grave, non? E ainda por riba vemos como pola porta de atrás PSOE e PP fan unha reforma constitucional no seu momento e poñen un límite de gasto. Eso tamén ten relación, non? con esta situación. Moita relación, non? Entón, esas políticas neoliberais, ultraliberais, preferiría dicir, non? Porque son absolutamente nefastas, non? E estamos vendo en todo, non? E creo que chegou o momento de que as cousas comecen a cambiar, non? E aí a posibilidade de cambiar realmente as cousas está no voto da cidadanía, non? A ver, sobre o tema de familia, dos xulgados do contencioso de familia. Familia, evidentemente, é un caso porque é dramático, porque afecta a nenos, afecta a xente que se está separando, divorcios, violencia de xénero, porque hai casos de violencia de xénero, quen quera o pode ver e quen non quera pode non velo. Pero o tema de contencioso, que é unha cosa que se me olvidou decir con respecto ás tasas. O goberno coa lei de tasas non só provocou que os cidadáns estemos cada día máis lonxe de ter unha xustiza efectiva, sino que o que provocou foi brindarse. En que sentido? Agora a lei contenciosa é imposible ir, porque hai unhas tasas que son brutais, e cando digo brutais, fai pouco un sindicato presentou unha reclamación no Tribunal Superior de Xustiza e tivo primeiro unhas tasas que ten de por sí, e logo a maiores meteronlle unhas costas de 3.000 euros. A ver, quen é capaz, ou un cidadán, falemos dun cidadán, que quera recurrir contra o Concello de Vigo. A ver, se eu vou a reclamar por 500 euros e teño que pagar, podo arriscarme a pagar entre costas e non sei que, podo arriscarme a pagar 1.000, isto como das multas. E para pagar unha multa é máis caro facer a reclamación que a multa que fago. Non é difícil, non? Claro. A mí resulta chamativa unha cousa que sí que me gustaría indicar, non? É a cuestión das novas tecnoloxías, non? É increíble ver toda esa documentación cando se podía digitalizar, non? Porque eso se está facendo na sanidade coas historias clínicas, non? Que ainda falta moito. Avanzouse, pero ainda falta moito, non? E a utilización da historia clínica, por exemplo, digitalizada, poderíase facer con moitísima documentación e axudaría a agilizar o traballo e tal. E iso non se fai, non se gasta, non hai un investimento en recursos. Son detalles. E ese investimento é mínimo, o investimento que se está facendo... Es interés máis que inversión. Pero son detalles con respecto á digitalización. O único que está digitalizado nos xulgados é o Rexistro Civil, que se vai a poñer en más dos registradores mercantis. Que é escandaloso. É dicir, non digo máis, non? Sí. Resulta que todo o que é negocio, e non se pode falar de negocio, e menos nunha administración de xustiza, pero cando falo de negocio, seguindo os términos que se utilizan neste mundo, non? Neoliberal, pero é curioso que o único que pode dar diñeiro a un ente privado, justamente onde se gasta. O goberno se gastou 128 millóns de euros, 128 millóns de euros, o goberno do Estado gastouse 128 millóns de euros na digitalización dos registros civis de todo o Estado. E agora se quere poñer en mans privadas con datos fundamentais de todos os cidadáns, datos fundamentais onde aparece se estás divorciado ou non estás divorciado, se tiveche algún problema de violencia de xénero, eso vai estar en mans de registradores mercantís. E a mí non me vale decir que os registradores mercantís son funcionarios, porque, perdoade aquí, me dá risa, son funcionarios desa maneira, pero eles cobran por arancéis. Non vou explicar a ninguén que non é o mesmo cobrar por arancéis que ter a obriga de ter un soldo, unhas responsabilidades que están tipificadas, cosa que non existe cos registradores mercantís. Bueno, queda por hablar Sandra, pero si me permites damos un paso a publicidad y volvemos y le damos la palabra a Sandra porque seguro que también tiene que preguntarle muchas cosas a Pablo. Hasta ahora.
Restaurante Hotel Antón. Espectaculares vistas a la ensenada de San Simón y Ría de Arcade, para disfrutar de la cocina tradicional gallega y artesana. Especialidad en parrilladas de mariscos y pescados de la ría. Calidad y atención en la mesa. Y para alojarse, un ambiente cálido en acogedoras habitaciones. Restaurante Hotel Antón. Para tus momentos más íntimos y también para tus celebraciones en familia o de empresa. Restaurante Hotel Antón, un restaurante con hotel donde cada celebración será un día inolvidable. Nueva gerencia, renovadas instalaciones. Restaurante Hotel Antón. Te podríamos decir un montón de cualidades de lo que queremos anunciarte, pero mejor que te lo canten. Arroz con chícharos, patatas novas, repolo de Betanzos. Bueno, está todo muy bien menos lo del repolo de Betanzos, porque en Os do Resero todos nuestros productos los hacemos en casa, son de casa. Ven a degustar nuestros cocidos, ven a degustar un buen cocido gallego con todo lo de la canción y su buena carne, su tocino, su choricito. Es una de nuestras especialidades. Os do Resero, en la salida de la autovía de la Cañiza, en dirección a Crecente, Os do Resero. Lavadora AEG, 8 kilos de carga, 1400 revoluciones, programa de vapor, inverter, display LCD, A Triple Plus, por tan solo 488 euros. Si quieres encontrar las mejores ofertas en electrodomésticos, búscanos en la calle Jaime Janer, 30, en Marín, Pontevedra. Romanticismo, naturaleza, espacio, calidad. El día más importante de tu vida, quieres que todo salga perfecto. Restaurante Manolo de Oporriño. 25 años de experiencia para que tu boda sea inolvidable. Si te casas en 2015, consúltanos. Restaurante Manolo de Oporriño. Garantía de éxito. Diseño, calidad y elegancia en Gómez Hogar. En Gómez Hogar encontrarás las últimas tendencias en decoración e interiorismo. Alfombras, cortinas, lámparas, estores, sábanas, mantelerías, toallas. Todos los productos para tu casa de las marcas más exclusivas. Primeras calidades para hacer de tu hogar un lugar único. En Gómez Hogar te ofrecemos asesoramiento personalizado. Decora tu casa con gusto. Elige Gómez Hogar. Visite nuestras tiendas Gómez Hogar, en Curro y en Caldas. El placer de comer está en Peregrinus Restaurante. Somos especialistas en preparar el pulpo. Todos los días contamos con una pulpeira para el mediodía y la noche. También preparamos deliciosas carnes a la brasa. Tenemos menú con churrasco por solo 7,50 euros. Visítanos en Ourense y ahora también en Vigo. Restaurante Peregrinus. Estamos en calle Urzaiz 5, en el centro de Vigo. Complejo Hostelero Os do Resero patrocina este programa. Bueno, estamos aquí de nuevo, seguimos hablando de justicia, tenemos con nosotros a Pablo Valeiras y le había prometido darle la palabra a Sandra. Sandra, adelante. A ver, eu creo que no tema da xustiza é algo que ni que os anteriores gobernos e o goberno actual do Partido Popular, tanto o Partido Popular como o Partido Socialista, é un tema que non lles interesa, non lles interesou nunca tomar este tema en serio. Non sabemos moi ben por qué, a mellor se verteu aquí, ¿no? Porque tamén se encargan de temas de corrupción e a mellor non nos interesa que os plazos se cumplan. Porque, a ver, isto non é actual,
problema na justicia temos desde fai moitos anos. Agora está agravado porque no tema social hai moitísimos problemas de despidos, de eres, de non sei que, e no tema de familia, porque igual as crisis acarrean tamén pois moitísimos problemas familiares, non? Entonces a justicia se colapsa, pero herdamos algo xa de gobernos anteriores que nos están tomando en serio e que a cada hora que é máis preocupante porque está afectando os máis débiles por no tema, por exemplo, no xulgado de familia, no xulgado do social, que non poden ter unha justicia gratuita tampouco, como tiñan que ter, unha justicia que sea xusta, porque no momento que os plazos se prolongan xa non chega a ser xusta, non? E un tema moi complexo porque isto que pode acarrear que a xente se desespere, ¿no? Porque están nunhas situacións críticas, xente pode chegar a extremos críticos, que o galla que non pase, ¿no? Pero que sí que pode pasar. E a solución non creo que sea moi inmediata, salvo que, como igual que se fixo mellor co tema do cando se intentaron quitar os partidos judiciais, que hubo unha movilización social que se apoiou por primeira vez ao mellor, porque tamén os traballadores hasta ese momento creo que non estabades tan unidos, non? Creo que foi algo pioneiro cando se conseguiu no tema dos partidos judiciais que houbera movilizacións por parte do funcionariado da Administración de Justicia, e eu creo que agora hai que tomarse o tema por esa vía, igual que está desfacendo, non? Animando a xente a que meta reclamacións, igual que animar a xente a que meta reclamacións no tema da sanidade, no retraso que está habendo. Eu creo que esa iniciativa que estades tomando pola vosa parte me parece moi boa, e darvos o parabéns, porque eu creo que é a única maneira de que o Partido Popular neste momento tome conciencia de que hai que poñer cartas no asunto e que hai que aumentar o personal, aumentar os edificios que necesitamos, porque eu creo que tamén o que está pasando en Vigo entre o Partido Socialista e o Partido Popular se están botando a pelota, pero a ningún dos dous interesa, non lles interesa máis un campo de fútbol porque é máis populista, hai que falar claro, porque estamos así, o sea, para eso sí conseguimos os terreos, a ampliación, os cartos, o que faga falta, e para isto non se consigue, pero os cartos non son os mismos, non hai os mismos fondos, non hai nada, non se toma en serio, entón son todo puras excusas. Cando hai patos entre o Partido Popular e o Partido Socialista, consiguen o que pretenden, como pasou en Vigo, e neste caso non lles interesa a ningún dos dous, salvo no Partido Judicial. Por qué? Porque había un movimento social tamén detrás, entonces tamén aí caballeros se subiu ao carro, non? O que pasa co fútbol, o que pasa co mellor cos aeroportos, pero este tema é un tema que lle afecta aos cidadáns, que vos afecta aos traballadores, que hai recortes en canto aos traballadores, porque non vos cubren as baixas, pois eso que dices, non se amortizan as plazas. Tamén pasa co tema das tasas, que ao final tamén repercute a todo o personal, non só funcionarios, senón aos abogados, xente que traballa, os procuradores que traballan por detrás, que tamén están vendo que o seu traballo vai a peor, non? Porque a xente non acaba por non denunciar, porque non ten cartos para facelo. E estábamos falando no descanso tamén que vai a pasar co tema dos contenciosos, porque eso tamén é unha triquiñuela. Le preguntamos que nos conteste que vai a pasar, sí. Pablo, que crees que pode pasar? Eu entendo que os do contencioso, se seguimos así, evidentemente non van a ter función, pero eso é gravísimo. É gravísimo porque significa que a administración, o Estado, ou as administracións poderán facer un pandeiro dos cidadáns a partir de que a xente, por o coste que tengas, por o coste das tasas, deixaremos de reivindicar, de denunciar ao Concello de turno ou a Xunta de Galicia, porque pode ser máis caro. Xa non o vamos a ver por os traballadores, que tamén, senón por unha carenza de dereitos e de capacidade de recurrir aos nosos gobernantes, que é tristísimo que os eleximos nós e, sin embargo, non podemos facer nada contra eles durante 4 anos. Parece, voltamos aquilo de votamos unha vez e 4 anos, perdón a expresión, jodidos. Non, é que falábamos antes que hai algunhas administracións que se están axudando desto para levar moitísimos expedientes a contenciosos administrativos, porque sabe que o cidadán o proceso administrativo non lle contestan ou lle dan a no por resposta, teñen que ir a un contencioso administrativo para poder solucionar un problema, a mellor por nun concello ou na xunta ou tal, e o cidadán non pode facer fronte a esas tasas, porque, Pablo, a canto pode ascender unha tasa dun procedimento normal? Pode pasar unha tasa según a cuantía, e que se falamos dunha cuantía importante, se falamos dunha cuantía de 100 millóns de euros, perdón, en pesetas, se falamos de unha cuantía importante que non quero cuantificar. Inasumible para un cidadán. Inasumible non o seguinte, a veces pode darse incluso a circunstancia de que
sexa casi máis caro pagar esas tasas que o propio que se recurre. Entonces poden estarse dando tamén que este todo pensado para esa trampa e de que ao final non se resolvan as cousas porque non se pode ir a un contencioso. A sentenza non recurre as multas, porque é máis cara a tasa. Eso é o exemplo, ese é o exemplo nimio, podemos leválo máis alá, que non ten sentido, pero vamos, pero tamén non quería deixar a pasar a ocasión que tal como está diadose a través da modificación da legislación por parte do Partido Popular con respecto ao que, por certo, o Partido Socialista dixo, espero que o cumpla, que si chega a gobernar de alguna maneira, directo ou indirectamente, o derogaría a tema da privatización do registro civil e de poñer en mans dos registradores mercantís, significará ni nada máis ni nada menos que a partir do ano 2017, que parece que está lonxe, pero está aí ao lado, pagaremos por partidas de nacemento, por certificacións de nacemento, de función, por calquer documento que teñamos que utilizar nos colexios, nas universidades, nos institutos, pin, teremos que pagar unha mínima de 10 euros, que é o que cobra mínimo de arancel un registrador mercantil. Entón, isto o que quero decir, que a xustiza non é en absoluto que non se poda privatizar. De facto, xa se está privatizando. De facto, xa se está privatizando co registro mercantil o pasar o tema do registro civil. E, dende logo, creo que sí que é imprescindible a movilización e, de feito, deixaremos pasar un pouco as festas para comezar a facer unha labor de concienciación da ciudadanía outra vez na rúa, coas nosas mesas de camping, coas nosas recolledas de asignaturas, non tanto por asignaturas, que tamén, pero sobre todo para facerlle chegar a xente, porque eu lembro que cando explicábamos o tema do registro civil, a xente nos decía, pero pagar por a partida de nacemento? É imposible. Bueno, logo había os acólitos do Partido Popular que decían, bueno, é importante porque hai moita xente que intenta ter moitas partidas de nacemento, claro. Argumentos hai los de todos os tipos. Hai quen colecciona de todo, claro, ¿no? Pero claro, eso é como convertir a excepción en categoría, non? Pero bueno, que a xente respondeu dunha maneira impresionante. Eu a día 12, cando estou noutras manifestacións ou incluso indo por a rúa paseando, se acerca xente que estaba nesas manifestacións ou nesas concentracións e dicindo, joder, lo conseguimos. É dicir, que a xente, a ciudadanía, colleu en valor realmente o que se estaba reivindicando e se demostrou que nos en absoluto reivindicamos por os traballadores, que colateralmente a nos tocaba por dúas vías, como traballador e como cidadán. Os traballadores conseguiron, eu lembro ao principio das movilizacións que falabas de que a xente estaba máis unida ou menos unida. En Vigo, a verdade é que os xulgados de Vigo, a unidade brutal dos traballadores, pero ademais os traballadores, ao principio había algo que decía, no, pero que o tema das tasas axudamos os abogados. E ao final houve que facer casi unha labor pedagóxica de decirlle non, isto afectanos a todos, os abogados directamente, pero a nós como cidadáns. Vais a hacer entonces unha labor informativa para despois de Navidad. Sí, esperaremos, ou incluso no Nadal, ou se non esperaremos para despois do Nadal para facelo. Comezaremos a poñer mesas por toda a cidade. Bueno, se nos dan permiso, igual agora despois de todo o que dixemos non temos permisos para poñernos na rúa, pero se temos permisos, a intención é facer como fixemos daquela, era diante do Marco, diante do Corte Inglés, sitios un pouco emblemáticos ou de paseo de cantidad de xente para explicar isto. Pues Pablo, que vaya bien y muchísimas gracias por estar esta noche aquí. Nada, gracias a vos por interesarvos por a xustiza. Una lástima que no estuviera José Luis, que no llegara José Luis a certo, tiempo. Quería coñecelo. Quedaron muchas ganas, sí, ¿no? Certo. Pablo, gracias. Vale, muchas gracias. Bueno, nosotros seguimos con más asuntos de actualidad y ahora vamos a hablar de empresas, del tejido empresarial gallego y concretamente de la provincia de Pontevedra. Ayer la Confederación de Empresarios, junto con la Asociación de Empresarios de Mos, decía a los micros y a todos los periodistas, denunciaba de alguna manera el coste del suelo en los polígonos empresariales de la zona. Así que vamos a escucharles y después les preguntamos a nuestros compañeros qué opinan de sus precios y sobre todo qué opinan de la estrategia que hay dentro de las administraciones pues para apoyar este tejido empresarial. Hay empresarios que tienen buenas ideas, pero no tienen el suficiente dinero para pagar los precios tan altos que vale el terreno en esta zona de Galicia. Entonces deberíamos de ser activos y deberíamos de ser novedosos en hacer fórmulas para que ello se pudiera conseguir.
Bueno, habla de activos, de novedoso. Imagino que simplemente con la negociación, con la reunión, con el encuentro, se saben estos problemas de los empresarios. Lo que no sabemos si es viable, no es viable, porque decía el presidente de la Asociación de Mos, ponía su propia experiencia como presidente y como asociación. Ellos están haciendo una sede en el polígono de Veigadaña y decían que o construían la sede o compraban el terreno, no tenían dinero para las dos cosas. Claro, la pregunta es, ¿realmente es viable ceder un terreno para construir una empresa? ¿No es viable? Deberíamos de... No sé, ¿qué opináis? Óscar, Yolanda. Sí, non, a ver, é que co tema do apoio dende as administracións ás empresas, evidentemente todas as medidas que se están tomando van moi lonxe de promover realmente a mellora do tecido empresarial. No noso país que estamos vivindo, ademais, un desmantelamento do tecido empresarial, e creo que Vigo é o exemplo clarísimo de sectores importantísimos, as únicas accións que deciden tomar dende o Goberno da Xunta son fundamentalmente inxectar cartos de maneira directa a determinadas empresas, sen coñecer ademais os resultados, os froitos deses investimentos de cartos públicos, pero non se fan investimentos para mellorar en I+D+I, por exemplo, non se buscan sinerxias entre distintos axentes sociais e distintos axentes económicos. Na nosa cidade temos o exemplo dunha universidade como a Universidade de Vigo, cunha capacidade e unha potencialidade en investigación que no seu momento, ademais, apoiou o clúster de automoción desenvolvendo unha serie de investigacións e temos agora mesmo unha universidade afogada económicamente polos recortes dende a administración. Non se apoia as pequenas e medianas empresas, a fiscalidade castiga entiendo que es por falta de comunicación, ¿no? Por falta de comunicación, eu entendo que por falta dunha posición real de apoio ás pequenas e medianas empresas e a un tecido empresarial propio en Galiza que aproveita as potencialidades. Pues sí, es cierto que día sí día también, estamos viendo en los medios de comunicación, se destinan no sé cuántos millones de euros para eso, para I+D+I, pero realmente ese dinero sale rentable, se está invirtiendo, se está tirando. Claro, esa é unha das preguntas, por exemplo, que o BNG fai repetidamente no Parlamento galego, facendo preguntas concretas, ademais, sobre o rendemento de investimentos concretos e que nunca obteñen resposta. E a impresión máis dun reparto de cartos por outras razóns, sin unha planificación real para potenciar o tecido empresarial, sino un reparto de cartos a determinadas empresas, mentres que outras empresas rendibles, como pasou en Vigo, empresas rendibles que deciden pechar, botan a todos os seus traballadores á rúa e a Xunta de Galiza, en lugar de buscar unha solución, o que fai é apoiar a empresa, mandar a policía para que a empresa poida sacar todo o material de dentro e ademais multar os traballadores que se están manifestando, por exemplo. Por poñer un exemplo. Pero é que iso é constante, é dicir, preguntamos para que serviron os millóns de euros que se lle deron a Citroën cando agora Citroën toma a decisión de aplicar recortes laborais, non se obtén resposta. E non se fai ningún tipo de planificación de desenvolvemento do tecido empresarial. O contrario, desmantélase por todos lados, dende o I+D+I, dende a fiscalidade, que evidentemente apoia as grandes empresas, unha empresa como Inditex que tribute un 1% no noso país, mentres hai empresas con tesorería afogada porque non cobran as súas facturas, moitas veces das propias administracións públicas, pero si teñen que pagar religiosamente o seu IRPF e o seu IBE trimestralmente, e fronte a iso non se fai ningún tipo de proposta, bueno, pero como iso poderíamos falar de moitísimas outras cousas. O solo empresarial é outro dos problemas. Cantos polígonos hai agora mesmo no país desocupados? Cantos polígonos se fixeron que están completamente valeiros? Solamente en la provincia de Pontevedra ya hay varios. Claro, entón aí hai un problema evidente, xa, lóxicamente de falta de planificación, tamén, evidentemente, pois cuestións como o boom inmobiliario que nos levaron á burbulla inmobiliaria que provocou a crise económica tamén afectou o solo empresarial, evidentemente, porque senón non ten explicación que haxa polígonos valeiros que non se poden utilizar e se vai sumando todo, vaise sumando porque realmente non hai un apoio. A única opción para un sector como o sector do naval pois é acudir a unha entidade pública de outro país para que veña salvalo,
pois, sinceramente, confiar bastante pouco nas nosas propias forzas, nas nosas propias capacidades e buscar solucións que, bueno, serán rendibles a curto prazo para uns poucos. Sobre todo, pero invertir e non gastar. Claro, pero non para o tecido empresarial do país. Óscar. No, vamos a ver, yo creo que esto encaja perfectamente con lo que planteaba antes, pues Óscar. Un enfoque de la economía como tal a un nivel ultraliberal. El precio del suelo industrial, igual que el de la mayor parte de los suelos, pero el del suelo industrial en ciertos casos es especialmente sangrante, parece enfocado únicamente a empresas de más de cierta dimensión, porque para empresas más pequeñas, o para autónomos, o para gente que puede tener buenas ideas, como comentaba el presidente de la asociación, pues son inversiones absolutamente inasumibles. Entonces, es impensable, y en esto lo ha resumido muy bien Yolanda, es impensable para un emprendedor o para una pequeña empresa el plantearse pues el instalarse aquí. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, porque primero, además vivimos en una situación que parece que sea la tormenta perfecta, si es que es una tormenta y no un plan, que yo ya sabéis que en esto a lo mejor peco un poco de conspiranoico, pero cuando las coincidencias son muchas es difícil creerse que sean coincidencias. ¿A qué me refiero? A que parece que toda la economía gira hacia favorecer a la gran empresa y desfavorecer a la pequeña, cuando realmente los datos nos demuestran que el tejido económico del país se sustenta fundamentalmente sobre la pequeña y la mediana empresa y el trabajador autónomo. Lo que pasa es que eso choca también con todas estas ruedas de prensa, todas estas informaciones, todas estas ayudas que vemos, ayuda para el emprendedor, ayuda para que... Pero claro, tú emprendes y para emprender necesitas un dinero de primeras. Pero es que y no es un locarcito en el centro de Vigo que te puede costar 200, 300 euros, no, estamos hablando de cantidades. Claro, es que, para empezar, estamos abocando a que muchos de esos emprendedores tengan que serlo dentro del sector servicios, ¿vale? El sector servicios es un sector que por su propia estructura es un sector de muy bajo valor añadido. El sector industrial, que es donde realmente podemos, y además tenemos ventajas competitivas, tenemos una universidad que es puntera en algunas cuestiones, a la que, como bien decimos, estamos ahogando económicamente, y bueno, y el otro día pues lo teníamos en prensa, que muchas de las carreras que oferta la Universidad de Vigo este año, gracias a la subida de tasas, ni siquiera han completado el cupo de estudiantes. ¿Esto qué implica? Implica que estamos generando una nueva generación de personas de baja cualificación y por tanto para empleos de bajo valor añadido. Si además esto lo sumamos a que no hay un plan que relacione directamente y ponga en colaboración y cree sinergias entre la universidad que aporte el I+D, más los emprendedores que realmente puedan acceder tanto al suelo como como a los conocimientos y demás, que encuentren un apoyo de la administración que realmente permita que desarrollen esos planes económicos y esas ideas de negocio que ellos tienen, que al final son los que van a crear empleo. Las inyecciones directas de capital sirven para circunstancias puntuales, pero no crean realmente una situación económica que permita que el tejido industrial se desarrolle. Yolanda. Uy, Sandra, perdóname. A ver, eu creo que, bueno, que o Partido Popular e ademais o noso presidente Alberto Núñez Feijóo xa na época de Fraga estaba ocupando labores en tema de industriais e temos un exemplo moi claro na nosa comarca que o tema da Plisán e a súa xestión, que é patética, que daquela xa forma parte dese goberno e seguimos tendo ali nada, un terreno chan, ainda por riba non é que non teñamos nada, é que estropeamos unha zona que era moi rica a nivel medioambiental, porque era unha lagoa, e agora temos ali pois, unha esplanada na que están crecendo ervas, onde se inverteron millóns e millóns de euros, onde podríamos ter a posibilidade de ter implantadas empresas, como perdimos a posibilidade de ter unha empresa de baterías, ¿no? Que tiña interés en poñerse aquí porque temos Citroën en Galicia, se perdeu pola nefasta xestión do Partido Popular. E ao mellor ese polígono si estaría cheo de empresas, a cuestión é que se improvisa. Se fixeron tropecientos polígonos en sitios onde non é viable ter un polígono industrial porque precisamente non ten viais, non ten comunicacións, non se poden intercomunicar con outras empresas. Se fixou unha improvisación absoluta de desperdigar por aí chans industriais que para os empresarios non lles interesa. A mellor aí son máis baratos, pero non lles interesa ir a parar a un sitio que está en la nada, non?
e despois non teñen interés en axudar as pequenas empresas. A maior parte das axudas que vemos e que anuncian son a multinacionais, que ademais a maior parte delas non teñen problemas económicos, e as pequenas empresas non lles axuda. E hai fórmulas para poder axudar aos empresarios a que se implanten en polígonos. En Mos se puxera en práctica que a Xunta poñía a súa disposición en outros gobernos terreos con naves xa construídas e as poñían en aluguer. Por que non se van esas fórmulas e non se axudan a que esa xente pode implantarse aí sin ter necesidade? Eso es de alguna manera lo que proponían los empresarios, claro, ¿no? De Mos. E eso en Mos se daba. Eso en Mos se daba fai uns anos. Por que non se pon esa fórmula donde hai terrenos que están baleiros, que non hai ninguén, que podríamos ter naves, que se podría construir e que a Xunta podría axudar a que eses emprendedores realmente puxeran a súa empresa, e non, pola contra, lle poñemos uns precios abusivos que ningún empresario, ninguna persona que empeza na súa actividade é quen de asumir ese gasto. E máis aínda cando os bancos non te dan un solo crédito. Entón, como pretenden que unha persona se volva empresaria se os bancos non lle botan unha man, que non lle dan un crédito porque vende da nada, a Xunta non lle axuda porque axuda a outras empresas pero non aos pymes ni nada, e só estamos preocupados por axudar a grandes multinacionais, que non nos preocupamos se realmente o que investimos nelas, como pasou no caso de Citroën, solo valeu para que haya recortes no personal e na xente. Non se entende, e ademais cando medidas como acaban de anunciar hoxe, que ahora van a facer inspeccións aos pequenos comercios. Parece que aquí os grandes defraudadores son os pequenos comercios e vamos a ir a ver se cumplen todas as medidas e lle dan un plazo ahora un mes para que se poñan. Pero de que estamos falando? Se a economía deste país ademais se move por pequenos comerciantes ou pequenas empresas e pymes, axudémolos, non parezca que son os grandes defraudadores, que non é o caso, e que subsisten e que moven esta economía deste país e que poden axudarnos a sair da crisis. Non os afoguemos, que parece que os tratamos como delincuentes, e eso pode ver todo cidadán, porque ese foi titular, ¿no? Igual que foi titular a raíz de que saíron os empresarios, que saliu o presidente dicindo que iba a axudalos e poñer solo industrial e non sei cuántos máis miles de metros iban a construir. Non, temos moitos miles de metros, poñámonos a disposición dos empresarios, acabemos esa plataforma logística que temos en Salvaterras Neves, que está ali, e a poden ver todos os cidadáns. Chega unha carretera que nos construiu Fomento a la nada, a unha esplanada, e se urbanice dunha vez e se poñen esos terrenos a un precio asequible para que as empresas se queden no noso país, porque senón non vamos a sair desta crisis. Parece que ahora la Prisam va a volver outra vez a... No, cada proceso electoral volvemos. Volvemos. Realmente estamos falando da época de Fraga e realmente todos os ciudadanos poden ir a ver ali que ainda por riba todos os cartos que se invertiron en achanar aquel terreno se perdeu polas choivas, porque non se seguiu urbanizando, e ahora temos erva e por parte que se nos foi a maior parte do terreo que tiñamos ali. Entonces, Delfín. Sí, bueno, isto que plantexa aquí o presidente dos empresarios, iso ten moito que ver, me parece a min, con unha falta total de planificación que hai, cando menos aquí en Galicia, sobre o que ten que ser a actividade empresarial e a actividade industrial a desenvolver neste país. E iso ten tamén moito que ver co feito de que se espallaran un montón de parques empresariais por toda Galicia, que están baleiros, que vasas por aí, están absolutamente baleiros, mentras que en zonas onde sí hai demanda deses terreos, pois hai escasez. Nos temos a Prisán, efectivamente, pero tamén temos Pontareas, un concello de 20 e pico mil habitantes, e non temos ningún solo metro cuadrado de solo industrial. A maior parte das empresas que están en Pontareas de naves industriais están ilegais. Ilegais en unha situación de crisis económica como a que estamos, pois están moi limitadas para poder facer convenios con outro tipo de administracións, con institucións, poder acceder a subvencións, etc. Entón, me parece que aquí o que falta moito é unha planificación, saber que é o que queremos en Galicia, saber que o tipo de empresas que necesitamos, o tipo de industria que necesitamos, e logo aquí visualizamos moito esta diferencia que hai, que parece que están en universos paralelos, o que é a universidade e o que son as empresas, non? E me parece que o mellor, ainda salvando que, porque ao mellor toda a generalización é inxusta, posiblemente aquí na Universidade de Vigo hai casos puntuais, pero claro, un pregúntase, temos aquí, por exemplo, unha facultade de tecnolóxica, vamos, o que é a inxeniería de telecomunicacións, que é punteira a nivel de todo o Estado, pero, sin embargo, todos os licenciados, ou, digamos, a inmensa maioría dos licenciados desa facultade non teñen traballo aquí en Galicia. É dicir, nós estamos a subvencionar unha facultade a formar unha xente nunhas tecnoloxías punta
e resulta que esa xente despois ten que ir a producir o resultado desa formación ou ben ao estranxeiro ou ben ao resto de España. É dicir, isto parece que non é moi lóxico dunha sociedade que realmente quere progresar e está investindo os cartos donde realmente cree que pode ser. E logo, me parece que iso sería unha cuestión para reflexionar, é dicir, que tipo de industrias queremos, que tipo de formación queremos dar para as empresas que nos necesitamos. E logo me parece que hai tamén outras cuestións que me parece que hubo un momento, por exemplo, que aquí se apostou polas enerxías renovables, logo viu este goberno, botou iso para atrás, pero, sin embargo, sí que quedou aí. Por exemplo, eu conozo o caso de Gano Magoga, que está ali en Areas, ali en Pontareas, e siguen producindo o que son os vástagos dos muiños de eólicos, non? Pero hoxe en día xa non son para España, hoxe en día son para o estranxeiro. É dicir, que a veces, inda que haya, digamos, medidas que se toman nun determinado sector que se considera que é estratégico, pero que, ao mellor, nun primeiro momento non é rendible, pero hai que ter unha visión un pouco máis aló. Futuro, claro. E resulta que desas medidas, de apostar por unha serie concreta de medidas, pois me parece que agora se potenciou o investimento, se potenciou a innovación, e agora podese potenciar a poder exportar ao exterior. E logo, se me permite, só unha última cuestión, que me parece que todo isto tamén ten que ver moito coa situación dramática que estamos a vivir aquí en Galicia da despoboación e de ir sendo cada vez menos e máis vellos. Algo que decía moi graciosamente a conselleira Mato hai uns días, que decía, home, que levamos 27 anos con este problema. Pois, home, xa vai sendo hora de que vayan poñéndolle vostedes remedio. Pero claro, nunha situación en que non hai política industrial, donde os nosos xóvenes formados teñen que emigrar. E quenes quedamos aquí? É unha mezcla de todo, verdad? É dicir, me parece que é realmente grave a situación que estamos a vivir, porque iso afecta incluso a nosa viabilidade como sociedade, e me parece que unha política industrial e empresarial pensada no país, pensado que vamos a facer coa a mí lo que más me llama la atención, Delfín, de todo lo que estamos hablando aquí, es esa falta, insisto, esa falta de comunicación cuando vemos fotografías de reuniones, de encuentros con el conselleiro, con el presidente, con esa falta de comunicación para tener que denunciar eso, entre otras muchas cosas, en una rueda de prensa simple instalados, si me permites, estamos instalados... muy rápido, nos tenemos que ir a publicidad. Estamos instalados na política del cheque regalo. E entón, vamos a tomar esta medida, este cheque para usted e tal, pero non hai unha planificación a medio e longo plazo que digamos, necesitamos para este país, necesitamos estas cousas, vamos a ir apostando pouco a pouco e vamos a ir construindo. No, cheque regalo. Viene el presidente de la Diputación, cheque regalo a la asociación no sé qué, para el curso no sé cuánto, cheque regalo a esta empresa para que non desquida. Aquí del fin, como no nos regalan nada, nos tenemos que ir a publicidad, pero sí, me dice Óscar, yo no he hablado, lo sé, pero a la vuelta de publicidad hablas tú, así que hacemos un descansito y volvemos. Los amantes de las mejores carnes a la brasa tienen un lugar de excepción en Arroda. Pescados y carne de primera en Arroda, Vigo. Ofrecemos servicio a domicilio. Pueden realizar sus reservas llamando al 986 29 73 71 o 986 29 46 83. Ven a visitarnos en Avenida Florida 150, Vigo. Tecnología NPG. Esto es la leche. ¿Y esto? ¡Pum! Ahora en Disquetec televisor NPG de 40 pulgadas LCD por solo 349 euros. Y si nos llamas al 886 21 27 88, te la llevamos a casa. Disquetec, tu mejor compra. Estamos en Marín, calle Jaime Janer, número 30. No hay dos sin tres.
Y ahora también Os de Resero receta tradicional. Los chorizos de toda la vida, elaborados de forma artesana. Los encontrarás en el complejo Os de Resero de A Cañiza. Variedad, calidad y selección para paladares exquisitos. Complejo Os de Resero. Y disfruta de lo bueno. Rede de puntos Móvete. Rede de unidades de promoción do exercicio. Universidades activas. Empresas en acción. Exercicio e saúde. Escolas activas. Galicia camiña. Para todos los galegos. Para toda Galicia. Galicia saudable. Saúde por ti. Restaurante Hotel Antón. Espectaculares vistas a la ensenada de San Simón y Ría de Arcade. Para disfrutar de la cocina tradicional gallega y artesana. Especialidad en parrilladas de mariscos y pescados de la ría. Calidad y atención en la mesa. Y para alojarse, un ambiente cálido en acogedoras habitaciones. Restaurante Hotel Antón, para tus momentos más íntimos y también para tus celebraciones en familia o de empresa. Restaurante Hotel Antón, un restaurante con hotel donde cada celebración será un día inolvidable. Nueva gerencia, renovadas instalaciones. Restaurante Hotel Antón. Restaurante Cuevas patrocina este programa. Último minuto ya de este debate. Vamos a tener una última parte para hablar de las empresas, de los planes que hay desde las administraciones para apoyar a las empresas, al tejido empresarial en conjunto, no a empresas particulares. Y tenemos que dar la palabra a Óscar, que decía, yo no he hablado. Óscar. Vamos a ver, sendo importante, non, o prezo do metro cadrado nos terreos para a creación de parques industriais, non é menos certo que é fundamental tamén diversificar, non? Diversificar a actividade empresarial, non? O que non é normal, por exemplo, que na área de Vigo e toda a súa área de influencia nos quedemos simplemente en cuestións relacionadas con automoción, con naval. Creo que chega o momento de diversificar, de explorar novos campos, e aí creo que sería importante procurar novos nichos de mercado e buscar vantaxes comparativas, non? Aí o papel evidentemente da Universidade de Vigo sería fundamental, especialmente no sector das novas tecnoloxías e de, por exemplo, as telecomunicacións. E pareceme que, bueno, que hai exemplos importantes en Vigo, no? E na súa área de influencia, ou por exemplo o tema de Celtia, no? Pareceme que había que explorar, no? Por exemplo, o sector da cultura, que podría ser unha maneira tamén de potenciar un sector que sería importantísimo e que podría xerar muitísimos postos de traballo e sería importante, non? Creo que sería fundamental un plan estratégico para ter unha certa planificación da acción das administracións, especialmente, por exemplo, na área de Vigo, e aí é importante a implicación de todas as administracións, pero desde logo o que non é normal é que no Concello de Vigo, por exemplo, inxentes cantidades de cartos investidos en simplemente un embelezamento de rúas, que está moi ben facer humanización. Claro, no digo que no, pero es que estamos hablando de la Xunta, claro. Pero los concellos, aunque en menor medida, también tienen cierta competencia en empleo. Muy poquita, pero algo tienen. Claro que, muy poquita. Hay una concellería de empleo. Eu entendo que é un desatino absolutamente... Asumindo
competencias que non son propias dos concellos. Igual que se pasa cos servizos sociais, igual que pasa con educación, igual que, quero dicir, os servizos sociais dos concellos, eu creo que en todas partes están asumindo competencias que non son súas directamente porque a comunidade autónoma non o fai. Non fai o seu traballo, e co emprego e coa empresa está pasando exactamente o mesmo. Precisamente aí quería chegar, non? Porque ante esa deixación de determinadas administracións, especialmente a Xunta de Galicia, temos que decirlo así, que hai unha inacción absoluta, e aí o papel dun concello podía ser fundamental, podía ser quase unha columna vertebral que axudase a un desenvolvemento, potenciando xeitos alternativos de investimento para as empresas, especialmente as pequenas e medianas empresas, o cooperativismo, un apoio decidido ao autoemprego e ao cooperativismo, non? As pequenas empresas. E aí é fundamental o papel que podan xogar os concellos, non? En ese sentido, pareceme que en un momento de mundialización, onde estamos nun período de crise económica moi agudo, e se os propios concellos non fan o que teñen que facer, que ese apoio decidido ás pequenas empresas e aos sectores punteiros que poden desenvolver unha actividade alternativa frente a establecemento de comercios e ese tipo de cosas que realmente non podemos quedarnos no turismo e nos servizos. Eu creo que debemos explorar novas vías. Me parece que a nivel dos concellos o papel é outro, vamos, salvando todo, vamos, entendendo que tamén teñen unha certa responsabilidade. Me parece que o papel dos concellos é máis definir para eles, non, cal é o seu lugar. Porque me parece que neste momento sí que as cidades e os concellos teñen que definir cal é, digamos, as súas potencialidades, desenvolvelas e digamos que os diferencie dos demais, porque estamos indo cara a unha sociedade onde os núcleos urbanos van a ter que diferenciarse, van a ter que ser específicos. Me parece que aí os concellos sí que teñen unha labor importante. Pero logo hai a planificación global, é dicir, a onde vamos aquí en Galicia, que imos facer co sector forestal? Porque somos unha potencia forestal, que nos imos a dedicar solo a alquilar os terreos a empresas para que cultivan estes produtos de cultivo rápido, de crecemento rápido. Ou queremos outro tipo de cousas para o sector forestal? Queremos empresas de valor engadido para ese produto forestal? Non me aches un sector, claro, que eu creo que é un exemplo moi claro, o sector eólico. Claro, pero iso que nós éramos unha potencia no sector eólico, e precisamente o goberno do Partido Popular decide cargarse o concurso eólico falando dunha ilegalidade que logo se demostrou que non era tal, para repartir os cheques regalo. Bueno, pues hablaremos de cheques y hablaremos de ese supuesto pacto que debería haber por la potenciación de la economía y de la empresa gallega. Pero como también hemos anunciado al principio del programa, tenemos previsto hablar con Sinaí Jiménez. Cambiamos totalmente de asunto. Vamos a hablar con Sinaí Jiménez, que ya lo tenemos al otro lado del teléfono. Muy buenas, Sinaí. Hola, muy buenas. Sinaí, que es, a ver si lo digo bien, que siempre se me olvida. Sociedad Gitana de Galicia, el presidente, ¿verdad, Sinaí? Soy secretario general. Ay, secretario, pues perdóname, pensé que eras el presidente. Sinaí, en las últimas semanas eres una de las personas de las que más se habla en los medios de comunicación. ¿O no? Bueno. ¿No? Bueno, ese exilio de las familias, de esas 150 familias de Tui o Porriño, pues te ha puesto en el candelero completamente. A mí me gustaría, antes de comenzar con la entrevista, que dieses tu opinión sobre esta situación. Bueno, mi opinión, simplemente creo que hay unas personas metidas por el medio muy interesadas en ganar protagonismo. Yo, gracias a Dios, el protagonismo no me hace falta, porque yo el protagonismo lo gano día a día con mi trabajo. Pero hay otros que no tienen esa suerte y que esperan a conflictos mediáticos para meter el morro, ¿no? Y bueno, y meten el morro con un interés personal, ¿no? Que es lanzar en medio de un conflicto mediático, lanzar sus mensajes históricos, que llevan más de 20 años llamándonos intrusos. El señor Francisco Albite lleva más de 20 años llamándonos intrusos a los gitanos. Se creen que los gitanos no pagamos impuestos y que él es la única persona que paga impuestos. Y bueno, y aprovecha situaciones que a mí me parece de poco persona, aprovecharse de un conflicto entre personas para, sacar sus demandas históricas.
Sinaí, ¿te han apuntado a ti y a tu familia directamente como causante de esta huida? Pues resulta que es al revés. El causante de todo esto, hay fotos de lo que estoy diciendo, es Francisco Albite. ¿Por qué es el causante, Sinaí? Sí, mira, lo explico muy fácil. Sí. Francisco Albite fue quien presentó una denuncia en el Concello de Tui para que no se recuperara el mercadillo de la frontera. Francisco Albite utilizó a unos gitanos para intentar reventar el boicot del mercadillo de la frontera. Tenían una serie de informaciones privilegiadas, que esas informaciones privilegiadas, bueno, pues cuando la gente se ha ido enterando que había unas personas que tenían unas informaciones, bueno, que no las teníamos los propios representantes, los vendedores ambulantes, pues de alguna manera, bueno, pues... ¿Qué tipo de informaciones, Sinaí? ¿Qué tipo de informaciones? Perdona, es que le escucho un poco mal. Sí, digo, ¿qué tipo de informaciones tenía supuestamente el señor Albite? Tenía informaciones de que el mercadillo de Tui no se iba a recuperar, del mercadillo de la frontera no se iba a recuperar. Y resulta que los propios representantes, los vendedores ambulantes, que estábamos negociando con el Concello no solamente estaba intentando recuperar el mercadillo, sino que estaba buscando sitios. Pero finalmente se demostró que la información que manejaban unos cuantos era la real, porque después a la hora de verdad se confirmó que el Concello nos estaba mareando, ¿no? Bueno, a mayores de esto, el señor Francisco Albite se reúne con unos vendedores ambulantes de la zona de Oporriño, ¿sí? Le marca una estrategia que sería no enviar a los niños al colegio para que haya una alarma social, utilizar como rehenes a los niños para que, bueno, pues para que salgan los profesores y los directores de los centros, como fue, alarmando de que faltan muchos niños gitanos, ¿no? Esa fue una medida. La siguiente medida fue llamar a la Guardia Civil, reunir a todos los gitanos en Oporriño, a una parte, lógicamente, de gitanos, y ir hasta la Cañiza, dar a demostrar que se fueron, y resulta que en la Cañiza el 60% dio la vuelta y se vino para su casa. Es decir, preparó un destierro falso. O sea, lo que nosotros vimos, Sinaí, lo que nosotros vimos, lo que estamos leyendo en los medios de comunicación es completamente falso. ¿Dónde están esas familias? Estas familias, lógicamente, muchas de estas familias están en sus casas, otros están a las afueras, otros han alquilado a las afueras de Porriño viviendas para, bueno, dar a demostrar que efectivamente, dar a demostrar que no están, cuando en realidad sí están, van a dormir a sus pisos, y otra de las medidas es que no vayan a las ferias, que no vayan a los mercadillos, para que la gente ha comprado los mercadillos y los concellos piensen que efectivamente no están en Galicia. ¿Tienes pruebas, Sinaí, de que estas familias siguen viviendo en sus casas o que están cerquita? La mayoría están en Porriño, en Tui, y algunos han alquilado un chalet, varias familias han alquilado casas en Sanjenjo, que ahora son baratitas, otros lo han alquilado en Berín, otros lo han alquilado en Orense, otros por la Cañiza. Pero entiendo entonces que tienes pruebas, ¿no? Para firmar con esa concreción, tienes pruebas de que están viviendo por aquí, por la zona. Sí, vamos a ver. En Porriño sí, es más, muchos de los gitanos que están aquí, que son zamoranos, ya están saliendo a las ferias, ya han roto el acuerdo y el pacto que tenían con Francisco Albite y con algunos más. Y están saliendo hoy en el mercadillo de Tui. Ya hemos visto aflorar muchos zamoranos. Sinaí, se han dicho cosas muy graves, tanto Francisco como en los medios de comunicación se han leído cosas muy graves, te acusan de extorsión, te acusan de, bueno, prácticamente hacer la vida imposible a estas familias y por eso dicen que se han tenido que marchar. Bueno, usted sabe que el señor Francisco Albite, que ahí usted estuvo en un debate conmigo, el señor Francisco Albite cada vez que abre la boca habla para faltar. No entiende lo que dice, se cree que todo vale, pero nosotros hemos presentado una querella, en este caso contra el señor Francisco Albite por calumnias y injurias, y le vamos a reclamar una gran indemnización para que le vaya al bolsillo. Este señor hay que ir al bolsillo, porque si no se le va al bolsillo mañana
seguirá insultando, seguirá calumniando y seguirá injuriando. Y lógicamente, en un país como el que estamos, toda persona que no demuestra lo que dice es una calumnia y lógicamente tiene unos daños y unos perjuicios contra mi persona, que lógicamente reclamaré por la vía judicial y pediré una indemnización como mínimo entre 100 a 150.000 euros. ¿Por qué no vino el señor Cortés, Sinaí? Tenía prevista esa visita para mediar en el conflicto. ¿Por qué no vino al final? Porque el señor Francisco Albite se dedicó a mediáticamente lanzar mensajes de los zamoranos contra los gallegos y de los gallegos contra los zamoranos en este caso, ¿no? Es decir, intentó que, porque hubiese un pique mediático, que él mismo fue el que fomentó. Pero dése cuenta una cosa, este señor es un bustero y este señor es un lioso, porque dése cuenta usted que a través de los medios de comunicación decía que era el portavoz de los gitanos zamoranos, que era el representante de los gitanos zamoranos, que era mediador del pueblo gitano, y resulta que cuando está delante del señor fiscal superior de justicia, una de las primeras preguntas que le hace el fiscal superior de justicia de Galicia, ¿a quién representa? Y ahí dice que no representa a nadie, que representa a una asociación que fue creada por él con 3 amigos, exactamente con 3 socios. ¿Qué espera de la Fiscalía? ¿Qué espera Sinaí de la Fiscalía? Bueno, la Fiscalía lógicamente tiene que, en base a una denuncia, es muy lógico y es muy normal, porque yo he presentado también algunas denuncias en la Fiscalía por hechos y por cosas que han ocurrido, y las diligencias informativas son unas diligencias muy normales. Una vez que uno presenta una denuncia, el fiscal está, digamos, en la obligación de hacer lo que se suele llamar investigación, digamos, informativa, es decir, unas consultas informativas para saber qué hay de verdad de todo lo que se dice, y lógicamente muchos de los casos, una vez que han pasado la primera fase de investigación, informativa, de acciones informativas, muchas de las ocasiones se han archivado porque no tenían fundamento. Y no es la primera vez ni la última que se archivan denuncias porque carecen de fundamento. Dese cuenta usted que el que está denunciando algo es una persona ajena al colectivo gitano y al colectivo de vendedores ambulantes, en este caso asociados a las cooperativas. Pero también se dice que la propia familia gitana no denuncian por miedo. Bueno, eso lo dice él, No tiene por qué ser así. Eso lo dice él. El problema es que aquí, cuando no existe nada, no se puede denunciar, porque malos entendidos los puede haber en todos lados, pero si hay personas que de los malos entendidos intenta crear un conflicto, como lo ha hecho el señor Francisco Albite, pues de alguna manera, al final de la película, el que va a quedar mal va a ser el señor Francisco Albite, porque como no hay nada, ni ha habido nada, al final el que va a quedar como malo de la película va a ser el señor Francisco Albite, y no solamente eso, quedan por encima con una denuncia por calumnias e injurias. Nuestros tertulianos quieren también hacerte unas preguntas. Sandra Araujo, de Compromiso por Galicia. Sí, cómo no. Hola, boas noites. Eu non entendí moito como explica a problemática, non? Porque dice que a culpa é de Albite, pero a realidade é que hai 400 persoas que están desterradas entre o Porriño e Tui. Ademais, acaba de reconocer que... No, perdone, te hago una corrección. No hay ningún tipo de destierro. Pero entón, por qué están escondidas? Eso non se entende. Porque el señor Francisco Albite les ha ordenado que no salieran a las ferias, que no llevaran a los niños a la escuela y que daran a entender que, porque hubo un conflicto, cuando en realidad no ha existido tal conflicto, porque no ha habido ningún tipo de destierro. Simplemente lo que ha habido ha sido malos entendidos que el propio señor Francisco Albite, con una denuncia que presentó en el Concello de Tui, se aprovechó de la buena fe de 3 o 4 personas para intentar lanzar un mensaje entre los vendedores ambulantes para intentar dividir. Y esa división, como algunas personas tenían una información que no los teníamos los propios representantes de los vendedores ambulantes, pues lógicamente empezó a levantar sospechas de que había traidores. Pero a ver, entón, o que se entende tamén, inda que o señor Albite diga isto, é que os cooperativistas hai unha discrepancia con vostede.
por o funcionamento da cooperativa, senón non tendrían abandonado por moito que lle dixera o señor Albite. Eso é o que entende a ciudadanía e o que entendemos dende fora. E aí tamén nos gustaría que nos aclarase como é o funcionamento da cooperativa. Un cooperativista non pode abandonar a cooperativa? Sí, bueno, te explico, vamos a ver, te cuento. En primer lugar, no hay diferencia entre los cooperativistas. La diferencia viene motivada en que hay unas personas concretas que tienen unos privilegios especiales que la concejala de Ferias y Mercados le concede y, lógicamente, utiliza a través del señor Francisco Albite, digamos, lo que hacen es utilizar, bueno, pues a esas personas que tienen unos tratos especiales en el mercadillo de los jueves. Es más, algunos de ellos no pagan impuesto al concello de Tui, y la concejala de Ferias y Mercados, es más, nosotros hemos elaborado una denuncia a través de nuestros abogados que la tienen preparada porque van a presentar una denuncia contra la concejala de Ferias y Mercados porque existe prevaricación desde nuestro punto de vista. Se aprovecha de las amistades que tiene dentro del colectivo por un beneficio, lógicamente, porque esas personas son beneficiadas directamente, y utiliza, por un lado, la denuncia del señor Francisco Albite y, por otro lado, utiliza a los amigos, a sus amigos, para intentar dividir al colectivo. A ver, eu creo que estamos falando de temas diferentes. É unha problemática que hai en tú, pero aquí é un problema xeral. E hai 100 personas que forman parte da cooperativa, non estamos falando de todos os ambulantes, que neste momento non están participando nas feiras. Entón, hai un problema na cooperativa que non quere tratar vostede, pero hai un problema real na cooperativa que non se trata cos problemas da feira de Tui. Hai un problema na cooperativa porque son cooperativistas e non van a obedecer o que lle diga Albite. Non se entende. No, vamos a ver, que creo que estáis confundiendo una cosa con otra. Aquí no hay un problema de la cooperativa, lo que hay es un problema de que hay una serie de personas que están apuntadas con el dedo porque tenían una información privilegiada que estamos falando de 100 familias, non de 3 familias, falamos de 100 familias que non están traballando. No, perdona, no 100 familias, no, estamos hablando de 3 o 4 personas que después solidaramente hayan dicho que otros muchos se unen a esas 3 o 4 familias que han sido consideradas por el colectivo como traidores, porque supuestamente la información que manejaban en las reuniones, que manejábamos en las reuniones vendedores ambulantes, se la trasladaban al concello. Y al concello le trasladaban a ellos informaciones, ¿no? Por lo tanto, por ahí viene donde viene la discrepancia. No, la discrepancia no viene en la cooperativa, la discrepancia viene porque una serie de personas afirman algo que los propios representantes de los vendedores ambulantes no lo pueden afirmar porque no lo están negociando con el propio concello, y el concello le dice otra cosa distinta de lo que estos 3 o 4 dicen. Para que todo el mundo... tenían conocimiento de que había una denuncia puesta y los propios representantes de los vendedores ambulantes no teníamos no teníamos constancia de esa denuncia. Sinaí, para que todo el mundo se entere, esas 4 personas o esas 4 familias son los pastores, los 4 pastores. Son exactamente 3 o 4 personas que todo el colectivo empezaban a apuntar con el dedo. ¿Pero de qué manera apuntaban para que se les recomendase se les pedían explicaciones que cómo ellos tenían esa información cuando los propios representantes de los vendedores ambulantes no la tenían, nada más. Entonces empezó a cocerse algo entre el mercadillo, rumores, y empezó a cocerse, bueno, pues lo que es dentro del colectivo gitano, de que había confidentes dentro de las reuniones de los vendedores ambulantes que le trasladaban esas informaciones al concello, y el concello le trasladaban a ellos informaciones. Creo que en algún momento declaraste que vosotros no os podíais hacer responsable de la seguridad de estas personas, que por eso les recomendabais que se marcharan. ¿Eso es cierto? Perdone, ¿me repite la pregunta? De sí, digo, en algún momento tú declaraste que no podíais pues garantizar la seguridad de estas familias o de estas personas, y por eso les recomendabais que se marcharan. Sí, una recomendación simplemente, exclusivamente, a una serie de personas que nosotros consideramos que todo el colectivo estaba muy molesto. Pero cuando hablamos de que no podemos garantizar la seguridad de estas personas, fuera de que tuvieran información, la hubieran conseguido de una manera lícita o no, ¿qué podría pasarles? Mira, pues lógicamente nadie puede garantizar lo que puede pasar, porque da cuenta usted que un colectivo donde 370 familias directamente
son afectadas. Si usted multiplica 370 familias dividido por 10 más o menos, que es cada puesto, cada familia se compone por 10 miembros, estaríamos hablando de 3.700 personas. Dentro de estas 3.700 personas, desgraciadamente, hay mucha gente que están metidos con drogas. Y lógicamente usted, como comprenderá, de una persona drogadita no se puede mucho uno fiar ni puede dar mucho la cara por ellos. Bueno, no sé si Delfín, ¿queréis preguntarle algo vosotros? Óscar. Eu só quero decir que non contestou. Si poden libremente abandonar a cooperativa calquera desas persoas, que non nos quedou claro. Poden libremente abandonar a cooperativa. Si una persona ¿O hay algún impedimento para que abandonen la cooperativa? El problema que tienen, que los puestos como son de la cooperativa, pasarían al siguiente de la lista de espera. Te va a preguntar ahora Sinaí Yolanda Veloso, portavoz del BNG en el Concello de Vigo. Sí, cómo no. A min a verdade é que en todo este tema, independentemente dos conflitos que obviamente os hai, non? Como sinalaba Sandra tamén, a min preocupame especialmente a situación dos nenos e nenas que se ven agora mesmo nunha situación, marcharan ou non marcharan e volveran, pois nunha situación no que foron sacados das súas escolas, no que bueno, realmente están metidos nun conflito que eu penso que non debería afectarlles en ningún caso, non? E cal é a súa posición sobre esta cuestión, se realmente debería haber algún tipo de intervención por parte das administracións para garantir os dereitos destes nenos e nenas que se están vendo afectados dunha maneira moi grave por un conflito como este, porque a min de todo isto sí que é unha cuestión que me chama especialmente a atención e que me preocupa especialmente, non? Sí, bueno, yo soy de los que me voy a comprometer y lo voy a hacer lógicamente públicamente y bueno, y lo haré también a través de las administraciones públicas. Yo me voy a comprometer de ir casa por casa, a hablar con cada una de las familias y decirle que me parece una sinvergüencería que no lleven a los niños a la escuela. Y al mismo tiempo le voy a decir que los padres pueden ser responsables de un delito. Entonces, lógicamente, no me parece bien, y por parte de las personas que están asesorando, mucho menos, de que utilicen a los niños como rehenes. Óscar, Óscar de Podemos Vigo. Sí, buenas noches, Sinaí. Bueno, aparte de que la pregunta que le iba a plantear, pues ya la ha planteado Yolanda previamente, simplemente, pues a raíz de su respuesta me surge otra, y es ¿por qué va a ir usted de puerta en lugar de acudir a la justicia? Porque, lógicamente, vamos a ver, ¿por qué voy a ir a la justicia si con el diálogo aquí no ha existido ningún tipo de conflicto? Aquí lo que hay que hacer es simplemente ir a donde las personas y decirles que no se fíen del señor Francisco Albite, que creo que no es la persona que mejor esté asesorando y que deben ir a mandar y enviar a los niños a la escuela y al mismo tiempo ir a sus trabajos, porque la normalidad debe reinar en este escenario, porque hay algunas personas concretas que están encantados que esto sea noticia. Y es más, si hubiese un conflicto entre gitanos, aún más estarían encantados. Pero yo desde aquí voy a luchar para que no haya ningún tipo de conflicto entre familias gitanas ni entre gitanos y que todos, de alguna manera, trabajemos en la convivencia, en promover la paz, y creo que las medidas preventivas hoy en día, a nivel de Europa, a nivel de Estado y a nivel autonómico, se están invirtiendo miles y miles de millones de euros en las medidas preventivas. Y yo creo que las medidas preventivas son medidas necesarias para solucionar todos los conflictos y cualquier tipo de problema. Sinaí, te va a preguntar ahora Óscar Lomba de Cerna. Sí, bueno, que, claro, decías hai un momento que é mellor non ir á xustiza e que por eso queres falar tal. É dicir, que si crees que a través do diálogo, das conversas, do achegamento de posicións se pode resolver o conflito, por que non tentades resolver o conflito desa maneira realmente? Porque, home, parece un pouco extraño que tanta xente este escondida e non apareza por ningún lado si realmente están, eu creo que non están aquí, están a moita máis distancia, non?
E iso é porque hai unha presión de determinado colectivo sobre outro colectivo, e iso é un conflicto, non? Sí. É un conflicto que hai entre dúas partes, non? E o que habería que buscar é a maneira de buscar unha mediación, intentar solucionar ese conflicto do xeito menos danino para as dúas partes, non? Creo que la respuesta la entiendo perfectamente. Bueno, su pregunta la entiendo perfectamente. Desde el minuto 1, es más, desde que empezó a salir los malos comentarios de que había personas que digamos que eran traidores, desde ese minuto estamos trabajando. No estamos parando de trabajar. Estamos teniendo mucho trabajo. Yo estoy trabajando a la sombra. Y, lógicamente, espero y creo que pronto empezaré a haber resultados más. Ya hay resultados porque muchos de los zamoranos que estaban aquí, que se estaban fiando de algunas personas concretas, han roto con ellos y están empezando a salir a trabajar. El lunes van a empezar a llevar sus hijos a la escuela y poquito a poco, hoy lo hemos podido ver en el mercadillo de Tui, que se celebra el jueves, hemos estado gitanos gallegos, gitanos portugueses, gitanos zamoranos, gitanos de León, de Asturias, y todos nos hemos... Sí, Sinaí. Ay, se cortó. Bueno, le damos las gracias a Sinaí Jiménez por haber entrado en este programa y haber contado pues su versión de los hechos, y esperemos que se ponga bien porque sabemos que está enfermo y por eso no pudo estar hoy aquí. Bueno, ¿qué os ha parecido? Muy rápidamente, antes de terminar. Sandra. A ver, é un tema que é moi preocupante. Hai unha plataforma cidadá entre Porriño e Tui, na que, bueno, teño un manifesto aí, ¿no? Que incluso é a política, porque é cidadá, porque son persoas, porque están pasando unha situación calamitosa, porque hai nenos, como ben dixemos, que están sin escolarizar e non sabemos en que situación está, porque posiblemente estén pasando fame, porque non están no Porriño nin en Tui. Eu discrepo co que acaba de decir Sinaí, porque si hubo persoas xitanas en Valladolid e por aí que dicen que confirman que están por aí, que deixaron as súas casas, que abandonaron as súas casas, e que hai que buscar solución a este conflito, e que botamos de menos as administracións. Porque onde están os servicios sociais, que non dixeron nada? Onde está educación, que non dixo nada sobre este conflito, salvo o fiscal que vai a investigar, e que me alegro que se abre esa vía de investigación, porque obviar que hai un conflito non nos sirve de nada. Levamos moitísimos anos obviando este conflito. E eu creo que hai que poñer de solución e que hai que apoiar ese grupo de xente que, por unha razón ou por outra, abandonou a súa casa. E cando abandonas a túa casa e deixas os nenos de escolarizar e entras nunha situación de un problema económico, é porque hai un problema grave detrás, que non podemos esconder e obviar. E a administración ten que formar parte de tomar cartas neste asunto e non facer o que fixo agora, porque se en vez de 400 xitanos foran 400 pallos, a administración actuaría igual. Algunos pensamos que no. Mira, hemos recuperado la llamada, vamos a darle un minuto no más, porque planteó una cuestión Sandra. Sinaí, muy buenas de nuevo. Sí, perdona, tenía que contestar a la última pregunta. Sí, muy rápido, Sinaí, porque no tenemos mucho tiempo, muy rapidito. Mira, desde el minuto 1 nosotros estamos trabajando y estamos luchando para arreglar la situación, pero hay personas que no les interesa, que están echando leña al fuego constantemente, y les interesa que el problema se arregle, les interesa seguir chupando cámara. Y lógicamente nosotros lo que hemos pedido públicamente es que nos dejen trabajar y que este señor no tiene por qué interferir en nuestros problemas, que nosotros somos mayorcitos para solucionarlo. Sinaí, planteaba Sandra la pregunta de por qué las administraciones no toman cartas en el asunto, en todo este conflicto y sobre todo en el tema de los niños. Bueno, pues vamos a ver, en principio sí han tomado cartas en el asunto porque han enviado, a mí me consta que la Xunta de Galicia ha enviado a los padres cartas, advirtiéndole de que de no llevar a sus hijos a la escuela pues podían estar cometiendo algún delito y que podían acabar en los juzgados. Me consta, ¿eh? Bueno, pues sí, Yolanda. Se las mandaron a casa, mal asunto. Claro, é que as medidas que ten que tomar a Xunta nun caso así non se limitan a unha carta. Os podo garantizarle que estamos trabajando constantemente, estamos escuchando, si no nos enteramos. Que de pronto se solucionará el problema. Pues eso es lo importante, Sinaí, que se solucione el problema. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias a ustedes y un placer de estar hablando con todos ustedes. Un saludo.
Gracias. Bueno, Delfín. A mí, personalmente, bueno, me afecta, síntome afectado, porque eu conozo a inmensa maioría dos zamoranos de Porriño. Eu levo ali 26 anos e teño atendido, bueno, abuelos, pais, nais, fillos, conozo ao mellor a 5 xeneracións de moitas familias, non? E realmente a situación que están a vivir, pois é unha situación moi dura, porque se suman varias cousas. Súmase unha crise económica que tamén a están a sufrir, súmase que non hai postos nos mercadillos para todos os membros da familia, e súmase a extorsión a que están sendo sometidos por parte de Sinaí e desta xente. E digo isto porque hai xa como 3-4 anos que eles veñen sufrindo. Pois non, este non é o primeiro desterro, xa é o terceiro desterro nestes últimos 3 anos. E realmente é porque eles se rebelan contra unha situación na que eles se ven obrigados a pagarlle unha serie de un canon, por así decirlo, a cooperativa que resenta Sinaí para poder traballar nos mercadillos. Isto é unha situación que, bueno, iso terá que saber a policía, e terá que saber o fiscal, e terá que saber a xustiza, como se pode resolver eso, como se pode permitir unha situación donde un colectivo de persoas pois se sinten, digamos, obrigados a pagar un determinado canon por asistir a un mercadillo que está regulado polos concellos. É dicir, non o pagan o concello. Entón, me parece que aí hai as forzas de seguridade do Estado e a xustiza tiña que actuar. Logo tamén, ao mellor a Xunta de Galicia, non sei por qué, non acaba de sacar un regulamento de mercadillos para toda a comunidade autónoma, que se sepa en toda a comunidade autónoma cales son as normas, porque resulta que se deixa o libre albedrío de cada concello. Hai concellos que ni siquiera teñen normas, hai outros que poñen unha norma e entón... E que a Dirección Xeral de Comercio tampouco dixo nada neste tema. E entón esta xente pois dice, no, a esa norma non me gusta, ten que poñer usted a ordenanza de acordo co que a mí me interesa, porque senón quito daqui a todos os zamoranos. Entón, estas situacións tamén se podían solventar se a Xunta de Galicia tomara carta no asunto e dixera cal son as normas para todos os concellos de Galicia, e que en todos os concellos, en todos os mercadillos se cumpriran esas normas. E me parece, bueno, eu non quero seguir falando porque realmente me sinto afectado porque os coñezo e sei do sufrimento que están a ter os zamoranos de Porriño, como o sufrimento que teñen porque eles queren traballar, son xente honesta. E, bueno, con respecto aos pastores evangélicos, eu os que coñezo de Porriño, son xente que son uns máis, que traballan no mercado, que teñen a súa familia e que tratan de ser exemplo ou ser unha mostra exemplarizante para todos os demais. E me parece que tratalos como traidores, cando menos conmigo, o que eu coñezo deles, non me cadra para nada, non? Óscar, si os pido brevedad porque tenemos que terminar. Óscar. Sí, é unha situación conflictiva grave. A mí pareceme, home, que si ese número que se di nos medios, en unha cantidad de xente tan importante que marcha das súas casas, é porque é unha situación casi de extorsión ou de tal, no? É unha situación conflictiva que ten que as administracións actuar e mediar no conflicto e tomar as medidas oportunas, especialmente no caso, por exemplo, dos nenos. É evidente, non, que non se pode permitir que estén sufrindo ese conflicto entre colectivos e que polo medio estén pasando esa situación tan grave, non? E esa deixación das administracións públicas eu creo que é o máis dramático, non, do asunto. Yolanda. Sí, eu coincido ademais co que dicía Sandra, que evidentemente a posición das administracións non sería a mesma se no canto de ser persoas xitanas fosen persoas pallas. Iso creo que é evidente, porque que a ninguén se lle ocorre pensar que isto puidese estar pasando noutro sitio con persoas que non fosen xitanas e que ninguén fixese absolutamente nada. E que aquí evidentemente hai un conflito, por moito que se intente negar por unha das partes e se personalice en 3-4 persoas, isto está afectando a moitísimas familias, está ademais falándose, bueno, pois, con acusacións de confidentes, etcétera. Bueno, quero dicir que aí obviamente hai un conflito que bueno, fronte a ameazas, presións, provoca a saída dunhas persoas que están integradas e que afecta ademais, como son familias, afecta a nenos e nenas. Desde logo, o papel das administracións non pode ser mandar unha carta, e que esta situación non se resolve mandando cartas a casas onde ademais se sabe que xa non viven,
viven as familias, non? E isto está afectando tamén, e non só afecta aos nenos e nenas que se están vendo privados dos seus dereitos, sino tamén aos nenos e nenas que conviven con eles cada día na escola, os seus amigos, que clase de mensaxe lles estamos mandando. Óscar. Pues un poco lo ha apuntado ya un poquito por todos, ¿no? Evidentemente existe algún conflicto desde el momento en el que un grupo tan nutrido de personas pues desaparece, bien como maniobra de presión, bien como realmente como exilio. Sí, además señalaba Delfín que es la tercera vez que ocurre en 3 años. A mí me pasa lo mismo que a Óscar y a Yolanda. Yo echo de menos a la administración en el medio de todo esto. Y desde luego, si toda la potestad de mediación que tiene una administración pública es el envío de una carta preguntando por qué su hijo no ha venido al colegio, yo creo que algo no se está haciendo bien. Entonces, bueno, creo que hay bastante más de lo que estamos viendo en este momento. Temen pola súa vida, porque cando foi a primeira vez é que tuveron unha reunión diante do cementerio e acabou habendo navallazos, e o día seguinte 500 persoas estaban fora de Porriño. O sea, non estamos a falar amenazas e agresións físicas nos mercadillos. Algúns vendedores ambulantes xa se teñen dado en Pontevedra, en Vila García. Yo le preguntaba qué consecuencias podía tener, pero... A pregunta de Silvia foi moi clara. ¿Dónde está la administración en estas situaciones? De que les marchan porque teñen medo pola súa vida, non é que marchen porque bueno, se lles ocurre marchar. Cando se di que non se pode garantir a súa seguridade, como insistía Silvia, que quere dicir iso? Que non se pode garantir a súa seguridade unha ameaza. A moitos deles coñeces, e podo che asegurar que son xente honesta, honrada, que só queren traballar, que se teñen esforzado durante anos para ter a súa vivenda, para ter o seu modo de vida, para darlle un futuro aos fillos. É dicir, que non son xente marxinal, sabes? Son xente que realmente que se ten currado nos estamos planteando en esos términos, pero si realmente bueno, no chicos, son payos, bueno, podes, pero ellos se han puesto a hablar como si estuvieran en su corrillo. Non son payos, pero claro, moitas veces falas con eles, pero por que non o denuncias? E dice, es que nosotros no hacemos eso, nosotros no sí, yo creo que ya quedó claro ese vamos tema. A la policía, claro. Nosotros tienen otras normas, se rigen por otras normas. Sí, pero creo que nos como sociedade non podemos permitir que eso suceda. Entendendo iso, claro, ata valorando o respecto que hai que ter a cada cultura, as normas de cada colectivo, ata onde deixas o respeto e onde realmente o que faz é deixación límite, ¿no? Entre unha cousa e a outra, claro. Claro, é dicir, ti podes respetar certas cousas, pero estamos falando de nenos que estaban escolarizados, integrados no seu contorno, os que se saca de aí. E que a administración é coñecedora destes feitos e non actúa. Estamos falando de ameazas, de acusacións, de xente que marcha, e unha cousa é que, bueno, que eles mesmos decidan non denunciar a policía, ¿no? Pero sobre algunhas das consecuencias a administración sí pode actuar. En algún sitio temos que poñer o límite, porque tamén tenemos que poner el límite aquí ya, Yolanda. A mensaxe o resto da xente, claro. Gracias, Yolanda, Óscar, Delfín, Sandra, muchísimas gracias también a todos ustedes. Nosotros hemos llegado al final, pero el jueves amenazamos con volver a las 10. Hasta el jueves, chao.